Vanaand in die nuus. Moord op polisielede het bykans verdubbel in die eerste kwartaal van die geldjaar. Duisende vlug voor veldbrande in Kanada. En uiters realistiese mens-robotte ontlok gemengde reaksie. Goeienaand en welkom by die nuus om 6:30. Moord op lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bykans verdubbel in die eerste kwartaal van die geldjaar, teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Die minister van Polisie, Beggy Cele, het die misdaadstatistiek van 1 April tot 30 Junie vanjaar aan die parlementêre portefeuljekomitee vir polisie voorgelê. Parlementslede bestempel die toename van 18 tot 31 moorde op polisielede as 'n aanval op die staat. 21 van die 31 polisielede wat vermoor is tussen 1 April en einde Junie is doodgemaak terwyl hulle nie aan diens was nie. The cases are on the court roll as we speak. With regard to the reason for the murder of a police official, they vary, but we have observed that there are areas when weapons are being targeted. LPs is ontevrede met die neiging. I think we need to acknowledge that there's an attack on the state from violent criminals and obviously on the citizens of the country. This indicates that we are living in a country where lawlessness becomes the norm, because when people attack police, they attack the state. I think the murders of police is very alarming now. What could be the cause of these murders and where do these murders take place? Cele het waardering uitgespreek teenoor LPs vir hulle besorgdheid oor polisielede se welstand. We are quite heartened by the members when it comes to the murder of the members of the South African Police Service. I think we will be looking at the area, but the motive is almost similar. That those that they do their work, they will be silenced by the criminals. Die totale getal moorde het effens gedaal oor die tydperk, hoewel met net minder as 200 gevalle. 6,228 mense is in die kwartaal vermoor, teenoor 6,424 oor dieselfde tyd verlede jaar. Verkrachting het afgeneem met 2,8%. Altesaam 9,252 verkrachtings is aangemeld. Eibrebabie, SABC Nuus Parlement. Luidens die jongste syfers is 14 mense tussen April en Junie vanjaar op plase dood, teenoor 10 sterftes vir dieselfde tydperk verlede jaar. Onder die 14 sterftes in die eerste kwartaal is 5 boere, 4 plaaswerkers, 4 plaasbewoners en 1 besoeker. 49 minder kontakmisdade is in die tydperk in landbougebiede aangemeld. 2 polisiebeamptes van die Witriviermoord en roofeenheid in Mpumalanga is in hegtenis geneem terwyl een steeds voortvlugtend is. Ongelisensieerde vuurwapens en plofstof is na bewering in die verdagtes se besit gevind. Daar word vermoed dat die wapens vir aanvalle op kitsbanke en transito-rooftogte gebruik sou word. Die beamptes is in Kaalrig naby Malalane in hegtenis geneem. Volgens die polisie is 'n wenk ontvang dat vuurwapens en plofstof in 'n staatsvoertuig van Schoemansdal tot Kanyamazane vervoer is. 6 haalgewere en 2 pistole is gekry. Die polisie meen nog klagte kan bygevoeg word. It is possible that these members of us are involved in the cash in transit haste, inclusive of ATM bombing. On the 11th, there was a CIT that took place here in Tonga, and fortunately enough, they couldn't take much money. So we suspect that those firearms, they might be the very same firearms that were utilized on that particular moment, but we'll wait for the results of the ballistics. Die 2 polisiebeamptes sal maandag in die Malalane Landdroshof verskyn. Die nuutste inhegtenisneming volg minder as 'n maand na die van 'n Mbombela verkeersbeampte in verband met transito rooftogte.
Die Hooggeregshof in Durban het die twee broers Dylan en Ned Govender tot 7 jaar tronkstraf gevonnis vir poging tot moord tydens die onrus in Phoenix in Julie 2021. Die twee is ook tot 3 jaar tronkstraf gevonnis vir aanranding met die doel om ernstig te beseer en 12 maande vir aanranding. 'n Laerhof het die broers tevore vrygespreek vir die aanval op Mondli Majola. Mondli Majola was een van sowat 36 mense wat tydens die hoogtepunt van die burgerlike onrus in Phoenix dood is. Die twee broers Dylan en Ned Govender en medebeskuldigde Jitendra Jaikison is aanvanklik van Majola se moord en aanranding aangekla. Jaikison is in polisie-aanhouding dood. Hoewel die Govender broers later van die moordklag vrygespreek is hulle skuldig bevind op die aanranding op Majola se vriend. Die uitspraak is met gemengde gevoelens ontvang deur die Majola-familie wat steeds nie weet wie hulle seun vermoor het nie. This has been draining emotionally, physically, but for the fact that it said in court that they did not kill. It was attempted murder, whereby my son died. I buried my son. So I'm a bit lost as to why would they say that though, when they know for a fact that it was actually murder. And then there's evidence that was provided that shows that it was murder. And then it says that it's for attempted murder. I'm a bit lost. Maybe I don't know much, but I'm not happy with that. Met die vonnisoplegging het die hof gesê die twee beskuldigdes het geen berou getoon nie. We hope that the sentence will also be a message to people of like-minded, behaviors, that the NPA and the courts in general will not tolerate behavior of such unlawfulness. Die EFF het sy ontevredenheid met die uitspraak uitgespreek. This should have not happened if the police were proactive. It clearly shows a lack of capacity and is going to further perpetuate public inconfidence in the police department and the justice system. Die beskuldigde se aansoek om verlof tot appel is deur die Durbanse Hooggeregshof van die hand gewys. Die hof het beslis dat daar geen vooruitsig is dat 'n ander hof tot 'n ander bevinding sal kom nie. Die hofsaak van die Rwandese voortvlugtige Fulgence Kayishema is in die Kaapstadse Landdroshof uitgestel tot Oktober vir verdere ondersoek. Die 62-jarige Kayishema word beskuldig van betrokkenheid by die 1994 volksmoord in Rwanda. Hy staan tereg op 54 aanklagte in Suid-Afrika, waaronder 9 aanklagte van bedrog en 10 van oortreding van die Vlugteling- en Immigrasiewet. Die Verenigde Nasies se Tribunaal vir Oorlogsmisdade het 'n dringende versoek gerig vir sy uitlewering en vervolging wat eers op 30 Augustus aangehoor word. Te midde van toenemende spanning in Oos-Europa het Litouwe 2 van sy 6 grensposte met Belarus gesluit. Volgens die regering is daar kommer oor die teenwoordigheid van die Wagner huursoldategroep in Belarusland. Pole het reeds vanjaar meeste grensposte met Belarusland gesluit en het verlede week planne aangekondig om 10.000 bykomende soldate na die grens te stuur. Die Wagner groep het verskuif na Belarusland, wat 'n bondgenoot van Rusland is, as deel van 'n ooreenkoms wat die groep se muiterypoging teen Rusland in Junie beëindig het. Die eerste vragskip wat die Swartsee deur die Oekraïense Swartsee-korridor verlaat het, vaar deur die Turkse Bosporus seestraat. Talle skepe is deur die Russiese oorlog verhoed om Swartsee-hawens te verlaat. Die Oekraïense regering het verlede week 'n sogenaamde humanitêre korridor aangekondig vir vasgekeerde vragskepe ten spyte van Russiese teenstand. Die goedereskip van Hong Kong het die dag voor die Russiese inval op 24 Februarie verlede jaar in die Odessa hawe aangekom en is sedertdien vasgekeer. Kanada ondervind sy ergste veldbrandseisoen nog, met meer as 1000 aktiewe brande, waaronder bykans 300 in die Noordwesgebiede. Tot dusver is meer as 100.000 vierkante kilometer veld in Kanada vernietig, 6 keer meer as die 10 jaar gemiddeld. Byna 200.000 mense het sedert die begin van die seisoen noodgedwonge gevlug. Die Kanadese regering ontruim sedert gisteraand die stad Yellowknife in die westelike provinsie Brits Columbia wat 22.000 inwoners het. Brandbestryders sukkel om te verhoed dat veldbrande die afgeleë stad bereik.
Mense het buite 'n plaaslike hoërskool toegestaan om na die lughawe geneem te word vir ontruimingsvlugte na die naburige provinsie Alberta. Nog ontruimingsbevele is vroeg vanoggend uitgereik. Ontruimingsbevele is uitgereik nadat veldbrande Dinsdag na die ander kant van Lake Okanagan versprei het en brande in die stad Kelowna veroorsaak het. Dramatiese beeldmateriaal op sosiale media wys rook en vlamme in die Brits-Kolumbiese stad. Sowat 10 ontruimingsvliegtuie het gister sowat 1500 mense uit die stad vervoer en 22 vlugte sal vandag vertrek terwyl talle mense per pad vertrek het. 'n Noodtoestand is vroeg vanoggend in Kelowna afgekondig wat sowat 150,000 inwoners sal raak. 'n Vakansieganger, Brett Solnier, het voor- en nabeelde afgeneem van 'n waterval wat opgedroog het weens die brande. Die waterval is in die verre noorde van Kanada se noordwestelike gebiede. Net hierna, opposisiepartye in Durban is die hoenders in oor 'n peperdierpartytjie met belastingbetalers geld. Opposisiepartye en inwoners is ontevrede oor 'n besluit deur die eThekwini munisipaliteit om belastingbetaalersgeld van R1,7 miljoen te bestee op 'n spoggerige prysuitdeling. Die eThekwini munisipaliteit se City Stars toekennings is 'n jaarlikse geleentheid wat daarop gemik is om die metro se amptenare te bedank vir harde werk. Die geleentheid het terugslag en kritiek ontvang van opposisiepartye wat glo die begroting moet gebruik word om die stad se dringende probleme op te los. Die begroting vir die jaarlikse funksie vir 200 hardwerkende munisipale amptenare is vroeër van dese week op 'n raadsvergadering goedgekeur. Die eThekwini munisipaliteit sukkel om sy diensleweringsmandaat te vervul. When we're talking about failing infrastructure, we're talking about water, a basic need that everyone requires, which is quite urgent. And if the city doesn't attend to this in the next 6 to 8 months, the problems that we're facing at the moment will be far worse than what we're seeing right now. Die geleentheid sal na verwagting by die Nkosi Albert Luthuli Internasionale Konferensiesentrum plaasvind. Opposisiepartye sê die lokaal- en spysenieringskoste word geraam op ongeveer R4,500 per persoon. There's such a backlog in pressing issues that affect not just the city, but the future prospects of us being able to sort of direct eThekwini into a more functional state. You can't appraise a fish for swimming because workers of eThekwini are supposed to do work in terms of service delivery. It's a scam of misusing funds for people to enrich themselves. We're not saying you mustn't really encourage those who work hard, but we are saying spending 1.7 million in a lavish event is really a waste of money. But also we know that the ANC normally use events to channel money towards their fundraising initiative. Intussen sê die komitee vir regering en internasionale betrekkinge van die stad onder leiding van die ANC raadslid Nkosentle Madlala 'n media-inligtingssessie oor die kwessie sal volgende week gehou word. Suid-Afrika se landbousektor hoop om toegang tot nuwe uitvoermarkte te kry, danksy ooreenkomste wat na verwagting by aanstaande week se BRICS-beraad gesluit sal word. China en Brasilië het die afgelope maande belangstelling in Suid-Afrika se landboukommoditeite getoon. Die BRICS-beraad wat aanstaande week in Johannesburg plaasvind, sal deur meer as 50 staatshoofde en 500 afgevaardigdes bygewoon word. Ekonome sê verskeie sektore kan deur die beraad toegang tot nuwe beleggingsgeleenthede en vennootskappe kry. Suid-Afrika het die afgelope dekade slegs 8% van sy landbouprodukte na BRICS-lande uitgevoer. South Africa exports about half of what it produces in value terms. And going into 2030, we're expecting our production to improve by anywhere between 15 and 30%. And given that our annual consumption domestically is usually increasing about a 1% or 2% on a year-on-year basis, then we'll have a lot of products which then we have to put into the export markets. And within the BRICS, we see a potential there, particularly in China and in India, on saying how can we increase our exports there.
Die landbousektor hoop dat die ander BRICS-lande toegewing sal maak met betrekking tot tariewe vir die uitvoer van landbouprodukte. The South African farmers have long been interested in China and in India. And of course, the difficulty with China is that there's a tendency to negotiate trade by product, and that takes a long time. You'll be trying to get avocados, it could take you 4 or 5 years, all of that period. But right now, then we're saying, instead of striking a trade agreement, but is there some form of cooperation to deal with the tariffs? Because that's one part of saying, can you lower the tariffs? And secondly, can you lower anything to do with phytosanitary barriers that are blocking South African products from entering the Chinese market? Because we know that the demand is there. Sithlobo sê nuwe markte vir plaaslike landbouprodukte kan help om werksgeleenthede te skep. Suid-Afrika hoop om ook uitvoere uit te brei na ander lande wat heelwat landbouprodukte invoer, insluitend Suid-Korea, Japan, Vietnam, Saudi-Arabië, Mexico en Bangladesh. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vir vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En ons het ongelukkig nuwe tyd die pryse van landbougewasse vanaf die JSE ontvang nie, maar net hierna. Dan kyk ons onder meer hoe menslike robotte deesdae kan lyk. En plaaslike sokkernuus, 6 kragmetings in die DStv Premier toernooi vind hierdie naweek plaas. Supersport United sê Cape Town City vanaand die stryd aan in Pretoria en in Pietermaritzburg pak Royal AM Stellenbosch FC. Albei wedstryde skop om 7:30 vanaand af. Cape Town City is tweede op die ranglys, terwyl Supersport United op 2 punte minder derde is. En ten slotte, besoekers by vanjaar se wêreldrobotkonferensie in die Chinese hoofstad Beijing was verstom oor 'n uitstalling van mensagtige robotte. Nuwe tegnologie laat die vervaardigers toe om die robotte se gesigsuitdrukkings en gebare al nader te bring aan die ware Jakob. Ingenieurs by die robotmaatskappy EX Robots sê die jongste tegnologie het hulle toegelaat om die robotte meer natuurlik te laat beweeg en laat meer subtiele mikrogesigsuitdrukkings en vingerbewegings toe. Die mensagtige robotte is deur sommige besoekers by die konferensie geloof, terwyl ander geskok was oor die robotte se hiperrealistiese voorkoms. Ander uitstallings het gefokus op die gebruik van robotte om voertuie te vervaardig, sowel as robothonde. Die jaarlikse konferensie eindig op 22 Augustus. Ek weet nie of dit fantasties of vreesaanjaend is nie, maar terwyl ek nog hier is, kan ek sê dit is alwaar vir ons tyd het vanaand. Ek groet namens die Afrikaanse redaksie 'n baie lekker aand verder.